As the Emperor's spies told him, Siri had reached Novigrad. Lone attempt to find her in the North's largest A ver si se ve todo bien, se emite todo bien, se ve todo bien. Creo que sí. Creo que se ve todo perfecto. A ver, get out. Vamos a ver, aquí el stream. Actualizamos. What? ¿Habéis visto? ¡Wow! Le vi ahí con la cara súper rara. Ah, grimilla todo de repente. Bueno, pues tenemos misión de Tris Marigold, así que vamos a hacerla. También tenemos una misión que nos ha salido antes de las frutas. A ver, esta, a la calle. Y esta, que está ahí para lejos. Y aquí, una de nivel 16. Vamos a hacer esta. Que me pilla al lado. Meretrita, me encanta. Es que en lugar de prostituta, te doy meretrita. A ver. Sorry, mate. Gotta fill your horn elsewhere. This is... Seems to me we're still in Novigrad, and in no... Just how's that? You're not allowed to drink in... Don't have time to go back and... You what? Damn it! What you... No, pea-brain. Challenging you to a duel. Ah, why didn't you say so? Pues venga. Oh, come on! Acabo de poner esta pelota. Vale, a otra cosa. Fine, fine, enough. Great, gents, let's go. Perfecto. Swords, but I prefer me trusty axe. A ver, ahí está. No. Thanks so much. We're not rich. Nada, que me he gastado un dinero en flores. It's plenty. Al final no he mirado. Dame un segundo. Quiero mirar cómo se gana persuasión en The Witcher 3. A ver. ¿Cómo subirlo? Tienes que mejorar la señal de Axia. Vale. A saberlo para la próxima vez. Porque es que... no sé. No me salía nada y digo, joder, ¿cómo lo hago? Vale, a ver. Mapa del mundo. Como ahora mismo no tengo nada que mejorar, pues vamos a mejorar la señal de Axia total. A ver, Skelich. Encuentra la señadora, nivel 7, vaya mierda. 15 coronas me han dado, joder. Cosa más barata, por eso. Trabajo a cambio de nada, macho. Malditos magos. Hombre, no creo que yo por culpa de los magos. Me gusta porque lo están haciendo de puta madre esta ciudad. Es en plan... No, odian tanto que ya es odio irracional. Maldita lluvia, putos magos. O sea, es eso. Llueve por culpa de los magos. Si hace demasiado sol es por culpa, seguro. O sea, y me mola. Me mola porque es eso, es la pura demagogia. Es como los nazis con los judíos o los homosexuales. Son portadores de enfermedades, del mal, son ladrones, por ello va mal el país. Conseguir echarle la culpa a toda una población y que la gente se desfogue cuando les matáis no es tan fácil, ¿eh? Just passing by, wanderer. What do you see? Who's asking? Rudolf de Jonkier, of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. Didn't need a recommendation. Father always said, all ought to know your merit, son. I'm looking for Kareem. Oh, you've come to the right place then. Kareem. Why do you need to know that? I bought this property a short while ago.
paid a pretty penny. What are the symptoms? Oh, they vary. Risitas. Giggling in the night, Heces. furniture moving about in the attic, and Not interested in... I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting... I'd like to go... I don't usually let strangers rummage around my home. Twins... Por el hecho de llevar dos espadas saben que soy un brujo. Yo creo que es más distintivo el hecho de llevar dos ojos, ¿no? No sé, pregunto. Me parece mucho más distintivo unos ojos brillantes y en línea que el hecho de que lleve una espada de plata. Los del fuego eterno, como hemos visto, dañaban a los... Cuando hicimos la misión del balón, dañaban a los sumergidos porque también llevaban espadas de plata y no son brujos. Es verdad que solo llevaban espadas de plata, no llevaban también espadas de acero. Se oían ruidos, se oían risas, ¿no? Go away! Don't do that. Leave it! Coño. ¿Johnny? No puede ser Johnny, no habría oído. O sea, un criaño también. Wake up. It's just a dream. No puede dejar de soñar. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Lo he Please. saltado sin querer, la verdad. Le he dado clic y se me ha ido, perdón. Vamos, imagino que no puede parar de soñar ahora mismo, ¿no? O algo así. Don't do that. Leave it. Tiene toda pinta, vamos. Qué cantidad de mierda, por Dios. A ver. Y era un criaño, de eso estoy That's blood. convencido. Don't spill it. Era Please. exactamente igual que Johnny. A ver, por aquí. Way to the next room's blocked. Ah, vale. ¡Y ya está! Onda vital. Cositas. No muchas, son cosas. Al fin y al cabo. Luego risitas. Hay bastante comida. Lo cual me viene putísimo. Dibujo de una cuna. A ver. Inventario. De misiones. La muñeca y esto. There was a cradle on the second floor. Wonder what had happened if I laid a doll in it. A ver si se recompraba rápido, Geralt. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Voy a cerrar la puerta. Examine. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Guess I should find an up. Está abajo. Más abajo. Ouch. No, no, no. Aquí. Cofres, botas de asesino. A ver. Bueno. No es tan mal. Este sí es regulero, pero vale.
Sí, es un criaño. Did I scare you? Scared you, didn't I? I could tell you were scared. Big brave man scared of... I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. Why would someone hurt me? What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dream. Very funny. Thing it. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to... You're lucky. I know you're a... And how'd you know I'm... If it looks like one and acts like one, you give the dreamer nightmares. I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. Why do you live in a... Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. Bigwig from the bank then came and bought it. I Gave the banker a really big scare. See, I don't want Sarah, Novigrad's no place for a god. a deal. Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the... You tell him that. I'm a witcher. Yes? Yes. I don't hear that all. Now go wake that sleepyhead. Vale, perfecto. La verdad es que el banquero me la pela y voy bien de dinero, así que no necesito nada. Y si puedo ser bueno, me caen mucho mejor la mayor parte de las criaturas mágicas que cualquier ser humano de este juego, porque los seres humanos me han traicionado muchas veces, y exceptuando tal vez a las moiras, que son unas hijas de pi. Hola, preciosidad. Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I know it must sound foolish. The work of a godling. She... And you managed to wake? We witchers have... I thank you very much. There is actually. Busco una I'm joven looking que se for... vista no I griega can así, certainly try to help. But I'll need to clear my head. al estudio All right. mayor. Vale. Perfecto. Y le tengo que decir al banquero que no puede quedarse en la casa esta. Vamos a ver. Pues esta es forra, ¿qué más te da? Perder una vez. I saw Miss Corinne leave, but she would... A bit of both. A demon had captured... Did Corinne... Yeah. Pretty horrid, apparently. So many crowns I paid. Oh, well. Ahora, seguramente si le dijéramos que el criaño está aquí y que puede vender la casa, me daría una pasta. Pero ahora mismo tenemos 1580 euros, por lo tanto tengo para reparar el equipo y vivir bien. O sea, no necesito ahora mismo dinero. Y bueno, como os he dicho, me caen mejor los seres mágicos de este juego que los seres humanos. Me han demostrado ya bastante los seres humanos de lo que son capaces en este juego, y yo que soy capaz de atascarme en sitios muy feos. Quería venderte cositas. No muchas cosas, pero... What have you got there? A ver... Estás forrado ahora. Esto... Y ya está, creo. Comida no tengo tanta, Aquí, esto. Nada, casi nada. Prefiero desmontarlo en el futuro. So, Y conseguí un montón de diagramas. A ver si el herrero me puede hacer alguna cosa chula. No sé si eres armero o herrero o de armaduras. Pero bueno, vamos a ver. what do you... Es de armaduras, creo, ¿no? Ah, no, de armas. Qué guay. Vale, a ver. Nada. Nivel 15. Vale. 5, 6, 1, 7... 37 más 260, 12, 60, 16... Nivel 13, y esta me sube, Given Nell. Pues voy a hacerme la Given Nell. So long. A ver, inventario, Given Nell. Perfecto. Pues tenemos una nueva espadita de plata. Solo cambia la funda y un poquito la espada, pero tampoco es que se modifique mucho. Solo he conseguido un par de espadas que se modificaban de verdad,
Que en plan que eran más curvas y está en plan sorprendente cuando conseguimos la de la cacería. ¡Upa! Hay una misma cosa. Not quite. Not just some voyage. Cross the sea. Mark this. When I got... Well, well. Perhaps. But they were empty words. Thing is... I've grown old in the meat. Vale. Plan's crazy. Don't you fret about coin. I brought home a good deal. Vale. Sounds fine. Otra misión que tengo para Skelich en el futuro. Estupendo. Y ahí había gente pegándose. Creo que puedo hacer de apuestas, ¿no? También. Oye, pues es un bonito esta misión, pero es el inicio. Luego veremos en qué acaba. Aquí se estaban pegando. Plastic, Greetings to Master. will you take up the... Hombre, por supuesto. Pues al máximo. Siempre. Yeah, I'll Your attention, please. While our champion prepared. Let us talk coin. I shall be... You asking me to Not to cheat. No pienso hacer trampas. kiss my ass? You'll rig... A warm welcome to our competitor. El martinete, joder, pues tiene pinta de luchar bien, ¿sabes? No creo que necesitaras normalmente. Ven, ven. That's it, you're in for it! Come on, come closer. That's it, you're in for it! Ven aquí. Fucking come on! Vamos, Georgios Martinete George. Te voy a hacer un perfecto. G, Nicky. Our winner and the tavern's... Archibald O'Neill is another brawler. There's also Mortimer. Perfecto. 160 coronazas. Y aquí debería estar Corín arriba, ¿no? A ver, ¿por dónde se puede subir aquí? Uy, atravieso puertas. ¿Por qué todo el mundo va en gallumbos? No es serio. A ver. Corín, aquí estás. A dream in here. Never witnessed a seance like this before. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. Adelante. Let's begin. To start with, What for? do as I Recuerda esa ask, mujer. please. Siri. Estuve a mi lado cuando morí. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Jennifer lay dying as well. Siri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. Is there anything you'd like to add? Sí. Yes. Voy a contarle todo. Tell Siri was orphaned during... Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy. I remember her standing on a crumbling wall. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day. Knew then that Siri was maturing. I see. Vamos a contarle todo, total. Yes. In that case, Cuanto más no... I accepted a job once. Did it. Never thought I'd actually meet the child promised to me. Years later, I was in the Broccolon. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. Ciri came out of Broccolon with me. by destiny. By something more.
Algo más grande Thank de you. estilo. Would you... Vamos a contarle todo. Yes, Y No así, need to rush. let's continue, please. cuanto más sepa, mejor, ¿no? You claim the woman has... She's a child. a descendant of bloody folk? The prophecies claim the world's destroyer. Pure legend. Know when a legend transforms into prophecy? When it gains believers. I see. Venga, sí. Me va a pasar factura esto. Esta persona va a saber demasiado. They call Ciri the lady. She didn't really understand much. I just know there's more, and that Ciri carries. I see. Una más. Yeah, there's. I remember Ciri having trouble control. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed it. I know it took her a while to gain control. I see. No, Naturally. I knew you cared about her. let's continue, please. Make yourself comfortable. And try Vale, to sabes relax. todo ahora mismo. Eres You de las must pocas take my personas que lo hand sabe todo. and talk of Ciri. If Ciri couldn't find him, Who do you mean? maybe Dandelion. They liked each other a lot. Vale. Jaskier. Una golondrina. Recordemos que la espada de Ciri es la golondrina. Estará hablando con Ciri y la golondrina es su representación onírica. Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Primero del dominio. The Rosemary and As you enter the city through the red light district. Dandelion inherited a. So I've heard. Vale, Thanks for your help. Good luck, Witcher. perfecto. Pues ya tenemos más información. Vamos a poner todo de mierda. Tengo unas cuantas misiones en Skellige, por cierto. Vayas. ¿Vayas? ¿Por qué? Porque soy un brujo, si no he hecho nada. No sé, estoy haciendo más el bien que probablemente el fuego eterno, ¿sabes? Hago en todo, que no tengo cuánto. Joder. Me he confiado mucho creyendo que esto es una mierda y ya es un nivel 10, ¿sabes? Recupera mi vida, ¿no? Ya está. Y que conste que si alguien me ha intentado
hacer algo han sido ellos, yo no he hecho nada. Ante el arma, me fío de que me vengan. Que los del fuego eterno lo único que están es esperando un fallo para ir a por mí. Bueno, después de las cosas que me habéis dicho ya, tío. Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your ass till you've toes for teeth. Me suenas mucho. Get out in the nick of time, as always. Zoltan. Zoltan, with your coño. root to someone's ass, as always. Who were those men? Local color. I wasn't. Un viejo All amigo. right. Time for Saben some de Witcher spring 2. cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? Of course. With pleasure. Oh, come on. Yeah, I was likely never left hurt. Me caso, anda. I'm pleased. Now we can greet each other like the Hey, Zoltan. You look good. training plenty lately. What with the war? You know, you've... It's about Ciri. I know she came... You mean she's come back? 6-7 años. But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might... See her in your dreams? Couple times. Oh, no. Not at all, but I know she came here in contact. We will. Where's Dan? I'd like to know that myself. Not just where we returned, as you saw. Respect dandelion gone, the tavern shop. Prime idea. Vale. Epa, aquí hay algo. Aha! A note from a... From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like dandelion. Aquí hay algo. 10 barrels of Toussaint dry. No, that's exact... It's his planner. Huh. Besides, anything he wrote here probably had a special system. Give him a chance. A ver. Seems when he inherited this fine establishment, it came... He also made a habit of noting down the times of his meet. Ah, here it is. Not a bad idea. That's what I'm... I'll ask the lassies at my half you interrogate. Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me... Right you are. Need to do a wee bit of tidy. If you need anything, I'll be next door. Vale, a ver. A buscar al poeta. A ver, Zoltan. Still here? Ah, just checking to see that everything's... Actually, glad you're still... Molly. Though well she knows the touch of Molly, a baroness within reach and... Dandelion's not one to judge folk by their state. Yeah. Guess a true poet observed... If I didn't know him better, I'd say he was jealous about... Oh, doubt it. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. ¿En serio? Cristian y Anastasia. Huh.
Truly perverse. Coño, los protagonistas de 50 sombras de Grey, una novela coñazo sobre la dominación sexual. Muy aburrida, por cierto. Por mucho que las mujeres les haya encantado, a mí sinceramente me parece una... Salió disparado por la ventana. Este juego es grandísimo. Name rings a bell. Me encanta, me She encanta. threw his knickers out the window. That's up. Hollered something about him being a scoundrel. That's... Threw flour Yes, soul flake. like a rose abashed of its crimson hue. Dwarf. Dwarfs. All right. He is. Wouldn't say that. Had a brief Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned... How dare she reject the great bard in More than one, it seems. Weak on word has it her dad's now looking to hide. a figure most rare. Well, well. Not without reason. Look, You want to take this one? nah, you can... Why? See, elven beauty... What? Bueno, pues vamos a ir a ver a Rosa Manarte, la primera. ¿Por qué? Pues porque es la que tengo aquí marcada, sinceramente. A ver... Este está más cerca, la Véspula. Vamos a ir a la Véspula. Estaba mirando a ver cuál estaba más cerca. Vamos a ver. Anda, voy a meditar que no estoy a full de vida. Ahora. A ver, Véspula. I will get you every last copper. Horson's no banker. He's an honest... Help! What you hollering for, stupid? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Uy. Véspula tiene una... This Spula's got Really? The king of beggars made a deal with... Didn't hear nothing. But you have heard what Bedlam does to people. Come on, Fritz. Les engañe. Thank you. Oh, thank you. Not entirely out of kind. What did you... Oh, I know you. You're that witch that took Dandelion out whoring. Gerald, right? Yo me llevé a esquiar de putas. Not Gerald. Geralt. Oh. Explain something if you don't... So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that... Song. He picked that... What do you think? Probably out whoring. That whore. Ouch. Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was the last straw. All those questions. Me dio una buena paliza. This woman... Claimed she was his niece from... Corset so tight her eyes were popping out her head. Bueno. Thanks for your help. Listen, when I find... No. I mean... Es un conquistador nato, yo es que no es que llegue casi. Vale, esta también está aquí cerquita. Así que vamos a hablar con ella. ¿300 puntos de experiencia? Me sale rentable hablar con todos. Me acaban de dar 300 puntacos de experiencia por no hacer nada. Porque no he hecho nada. Winds howling. I'm a friend of Dandelion. You've come to the right spot. How might I be... You, Eliel? Yes? Sorry, I thought... Oh, so it's that... A ver. ¡LOL! Se tiraba un travelo. Any better? Se tiraba un travelo. ¡Ah! So you're... Anyhow. Did you and Dandelion... I met him one night in a tavern. What happened? What do you think? That's it. I'm not sure what you're getting at. Los hombres no me interesan. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a... Dandelion... I tried many times to talk him into a decent doublet. When did you last see him? Some time ago. He... Odd as requests go. What did you and Dandelion... No se lo llevo a Let me pasar conmigo. think. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have in fact... Kalkstein's in Novigrad? Karlstein. You're too late, I fear.
Ouch. But as he perished, oh, the goings on, impressive. Fine. Really? Radovid. Es un come pollas. ¡Qué grande! I know this is not a... Why do I dress up? I became a tailor instead. I'm a Redanian countess one day. Hombre. Have you never thought to become someone else? I managed to... Thanks for your help. I can help with much more. Hombre, la verdad es que soy jodidamente hortera, pero... muchas gracias. Vale, Molly, Marabella... Vale, pues Molly es la que está en este. Cuánto he gastado el primer travel del juego, qué bueno, sí señor. Y me están dando un huevazo de experiencia por hablar con cada uno de estos. 300 de experiencia por cada uno con el que estoy hablando. Mola, 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 mola. Me gusta ganar experiencia. Me están dando 300 de experiencia por misión, tío. En la siguiente subo. Joder, tenía que haber hecho esta misión antes. Madre mía. Y supongo que esta sea la Rosa Banaltre o es que tengo que hablar con todas. No lo sé. Pero me gustaría no saltarme a ninguna. Vamos a ver. Aquí la señora. Estorba. Aquí es. Por aquí puedo subir. Por aquí sí. Aquí. This baronet's love Shouldn't interest you. Don't worry. Out of the way. Baroness is... Geralt of Rivia at my doorstep. Greetings, Baroness. Greetings, General. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. Otra vez este le vimos en Wizards. We had an Had you run afoul of Var Emrys? But I shan't question you out of doors. looking for a girl named Mull. My maidservant. I'm afraid. Perhaps Geralt could... Is that something you'd consider with? Venga, vamos a acompañarlos, así me ahorro el viaje. Well, if... On our way, then. Muy interesante. O sea, lo general está aquí. Así me ahorro el viaje hasta allí, ¿sabes? Aunque a lo mejor esta es la que tenía que ver y me voy a saltar las otras dos. Espero que no. A ver. La finca de los Begelwood. We've arrived. My father owned a similar estate. Shall we look at the horse? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the black stallion. Surprised he didn't salute you, General. Is Molly... Pardon? I did come here. Patience, Witcher. She ought to arrive. All depends what you asked her to do, milady. Seem to know you... No is not the word. Morvrand's a troop. I find them to be... Must say, I'm curious. Mostly just try to... What would you say... Not what I can't... Don't make me beg, Witcher. Tell you what. Venga, vamos. Why not? Would... Well said. The grey mare looks nimble. I'll not ride with you, but I shall bet on a steed. In that case, I shall try my luck on the Zerrikane. I see no point. No, espera. Se me dan muy mal las carreras. He ganado una y he perdido otra. Pero una que gané, creo que era obligatorio ganarle, que era con Siri. Porque si no perdía la espada, así que... Riders, ready! Don't spare the horse! Move it!
Que da igual la distancia que le saque, el caballo se me va a cansar, entonces no me... Necesito que descanse un poquito. Me pongo en medio para tocar los huevos. Estoy intentando ponerme en medio para tocar las narices y recuperar el vigor. Creo que es así como se gana, ¿no? Vale. What a thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, your carrot... That is yours. ¡Yupi! Silla de montar de carrera superior. Perfecto. Now, could I talk to... Ah, yes, the portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find... Estupendo. Youth these days, hair-brained, all of them. A ver, ¿qué silla de montar me han dado? Bastante buena. Un poquito mejor que la que tengo yo, así que perfecto. I'm Molly, my lord. Call me Geralt. Geralt! That Geralt! Told me all about your adventures. How he'd read... I meant that literally. Dandelion's why I... No. The Baroness don't approve of our acquaintance. But... Su hermana. Any chance you remember? Of course. What? To take me on a run. Said there'd be strawberries and that wine with the Venga. You do Sure he does. Saw him himself. Mm-hmm. Maybe. But you could see he kept... Know where I can find her? I know. Whenever I asked her... Vale. Thanks. Wait. Dandelion told me once he'd shut... Won't be too hard to convince him. Oh, that's wonderful. Vale, estupendo. Hemos sacado un nivel, experiencia y voy a ver... Esto hemos dicho que era... No, esto no. Aquí, en señales. Y es de esta. 5% de intensidad. Pero es que me raya, porque aquí no pone nada de la persuasión. Aumenta la eficacia de Axia donde los diálogos. Tiene que ser esto. Vamos a quitar esto, que Igni no lo uso para nada. Ah, vale. Puedo ir a hablar con estos para que me lleven de nuevo allí. Hola. Ah, Geralt, there you are. Gladly. I'd say this... No me cae bien este tipo. No sé por qué. Algo hay en mí que me pide que le reviente la cabeza con el hacha. Pero no sé. Supongo que es por lo que significa, que es un general de los nilfgaardianos. No me caen tan bien los de Radovid, o sea... A mí me caía bien Foltest. Más o menos bien. En el 1 tampoco es que me cayera de puta madre. En el 2 me cayó mejor, pero duró más bien poco. Likewise. ¿Me podés tirar a la baronesa? Me molaría mucho que le pusiera los cuernos conmigo. Vale. Siguiente, Marabela. Para allá. No estamos en el barrio rico, ¿no? Que... ¡Uy! Soy el Spiderman. ¡Ay! Y me morí. Por favor, gracias. ¡Ay! Dios. Ay, señor. Qué hostia me acabo de dar. Ay, por favor. Qué inútil que llego a ser. Vale. Tengo que hacer esto otra vez. Joder.
glad. Venga, volvamos. Tengo que aprender cómo grabar cosas del móvil, porque estoy echándome unos vicios muy gordos a un juego que se llama Brave Frontier y me he hecho un equipo muy guapo y me gustaría enseñároslo en algún vídeo así corto. Y tengo que ver cuando hago otro vídeo de análisis videojueguil, que el otro os gustó bastante, ya he tenido ya 30 visitas y bueno, a mí yo me lo paso muy bien grabándolo, entonces pues quiero grabar otro. Ay, no he subido el nivel. Vale, claro. Quitar. Y vamos a aprender esta. Al final Igni no lo uso tanto porque no está tan fuerte en este como estaba en el The Witcher 2, por ejemplo. Igni ahí estaba muy rota. Creo recordar, vamos. Y la usaba constantemente, pero en este no le doy tanto uso. También es porque estoy en dificultad media, ¿sabéis? Y en dificultad media, pues los combates son mucho más fáciles. Uy. Excuse me. I am she. Esperaré. I'll wait. It Es won't profesora. take. It turns out he'll not come after. Don't die from rat, stupid. Yes, you do. Just the other day I saw a witch hunter tell a man, "You rat," and then he killed him. Liar, that's enough. We're done for the day. Gather your things and go home. Gonna be a butcher when I grow up. The rat catcher will get well. Now can we talk? Yes. I know you Oh, yes. he read you as... No. Maybe... Mold. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium... Found a poem Dandelion wrote it. Really? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol them. Gee up! A snakely whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lather bathed its... Sorry. See Dandelion? No. I even considered granting him another chance, but he never came back to see me. Vale, perfecto. Thanks for... Y solo nos falta una más. Así que lo hemos hecho cojonudamente. Los hemos hecho a todas. Y hemos ganado un montonazo de experiencia. Y yo soy... Y Geralt a veces es un poco inútil y es incapaz de saltar este tipo de cositas. Vaya vuelta más tonta me hacía el indicador automático, por favor. Pudiendo subir directamente por aquí. Rosa Van Arte. Esta es la última, la que decía que es la que estaba más interesado. A lo mejor podríamos ir directamente a esta. O a lo mejor a nosotros no nos tiene que decir ninguno de ellos nada. Y solo... Rosavar Atr... Come with me. Soy el nuevo profesor de esgrima. Won't you realise what you've got yourself into? Hope so too. Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she could grab a wooden one. Take care not to hurt the little miss. Remember the ambassador. Follow me. Vale. Me tendré que equipar la espada, imagino, ¿no? ¿No? ¿No puedo? No. Es un objeto de misión, entonces. Se me equipará automáticamente, imagino. You're my new instructor. Wood to start with. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ganar? ¿Perder? ¿Dejarme ganar? No entiendo. Vale, vence.
está muy simple. Well fought. I'm not actually your sword. Really? I'm a witcher. A witcher? Mucho. Incredibly. Who came to ask about your rhetoric? Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa... Mean he wasn't? If you call him chasing after me a relationship. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. Vale. Bad idea. Uy, va. Pues no es muy bueno. Es bastante easy de ganar. No quita ni daño. Lo dijo mientras le estoy cruzando la cara con una espada. Ah, no, por lo menos plantas más cara que los bandidos. Siéntete honrada por eso. Yo te sigo dando. Can't wait. What are you? You asked about my relationship with Dandelion? ¿Eh? Wait a minute. On occasion, yes. If you'd shut your catty mouth for a Edna sent Dandelion some love letters. I was left to repel Rosa. I had the best of intentions, you know that. He'll next sing at your funeral if you don't... Calma, señoritas. Calm down, ladies. Especially... Listen, I just want to know... Edna might have. My dear sister, I would never burn with passion for one who Who Dandelions? I believe she's a poetess, or... This woman. I seem to remember him. Makes sense. He referred to her as Callan. Gotta ask Zoltan about... A ver. Dandelion act any differently? Strange? It's no use, Geralt. She's so... Edna! Rhetoric lessons in a summit. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford... Who? He'd apparently been an important... Vale. That sophisticated young lady. We've picked up a few... Emperor continuing to push no... His confidants must be... Why not? Papa says the war's disrupting trade. Wonder how the wars... Papa says much depends on Radovid. What's Novigrad got to do with it? Oh, even children know Nova... And they say the city's treasuries... Vale. Changing some... Debo irme. Been a pleasure. Exceedingly nice to meet... Well, can I... ¿Dónde y cuándo? Awfully convincing, miss. How's here? See you then. See you. Esta quiere tema. Y si puedo me voy a tirar ahora mismo. Vale. Las 4. Vale. Pues... ¿Por dónde salgo de aquí? Ah, aquí. Esta quiere tema y yo se lo voy a dar. Por aquí no puedo salir. Ha dicho no del freak. Me están dando unas ganas de empezar a partir caras, tío. Vale, mañana. Pues lo que voy a hacer es medito. Hasta la misma hora ya. Mañana. Total, otra misión que me ha saltado. Pero si ya estoy al día siguiente. Quedan 2 horas tal vez. Vamos a esperar 2 horas más, venga. Ahora que ves el camino también. A ver. Aquí. Pim, pim, pim. Vale. Greetings. Got a meeting.
Geralt of Rivia. Guess it's gonna be an Perfecto. Vamos a ir para allá. Total, es experiencia gratis. Y acabo de subir de nivel, así que no me viene mal un poquito más de experiencia. Estoy en la zona rica de la ciudad. Y como ahora tengo que ir a Zoltan a decirle que ya he visitado a todas sus compis, pues bueno. Ciudadano pobre, cómo cambia la ciudad en un segundo, ¿eh? ¿Por qué todo el mundo me tiene miedo, tío? Bueno, lo del fuego eterno los tienen comida el cerebro a todos, ¿eh? Vale, por aquí dice esto, vale. Como ahora mismo no estoy situado dentro de la ciudad, prefiero seguir las indicaciones. Y me quito de tonterías. Uy, saltito. Uy, saltito. Vale, aquí sí, supongo que puedo atajar por aquí. Aquí está. Moza. Hola, moza. Nilfgaardian regiment all. Always. Papa's orders. It's for your protection, Rosa dear. But his... And this excellency is telling you otherwise. Do you not recognize him? Finally. We were supposed to... I know, Geralt. A ver en qué termina esta misión ahora. Me encanta eso de que corran, tíos. Es algo que no se suele ver en los videojuegos y es un detalle que me encanta. Here. You see, I thought that instead of Only got my steel and silver. we should, but you of all... ¿Cómo desees? If that's what the lady... I've a hanky for you. Si pasa eso te he traído un pañuelo. Coño, la chiquita. Mierda. Me acabo de dar cuenta de que no tengo equipada mi hacha. Ahora. Más me vale no matarlas, ¿eh? Ow! Stop! I yield. You all right? Yes. By the way, I was bored. I've no friend. bored. Exactly. All right. We should return. Just forgive me. I can understand a woman wanting to look pretty. Shit, she ran off. Anything Como le ocurre algo, Van Alter me cuelga. Can't be far. Pues no, me gira un segundo, ¿sabes? No creo que se haya ido a Parla. A ver, que esto no me cambia porque no habré mirado las huellas. A ver. 7 cats is this way. Great. Girl just wants to have fun. La chica va en busca de emociones. 7 gatos, ¿no era una posada eso? Far from home, aren't you, sweetie? She's ambassador. Don't really understand the shite you're... It's no surprise, Lucas. I believe you've offended the young lady. Now apologize as nicely as you can. Forgive... Your turn. Be nice like your... Lucas and Co. I shall remember. Easy. They raised their hand against... And you wonder why the local... I thought you were different from other Nord... You should go home now. I understand. Hala, si le hubiera contestado al otro me se acostaría conmigo seguramente, pero no quiero. Hala. Completado. No quiero acostarme con una tía que piensa eso, ¿sabes? A ver, con falta. Ah, para allá. Bueno, 25 puntitos de experiencia que me he sacado por nada.
Dice que puedo ir por aquí, pero yo creo que por aquí incluso tardo menos. Sí, voy nadando, pero yo creo que atajo. Paso, o sea, paso de... Uy, espera un segundo. Ah, no puedo. Paso de tener un polvo a cambio de humillarme, ¿sabes? Que yo ya lo he dicho, que en muchas misiones me están haciendo quedar bien con los guardianos, pero que no me caen bien. O sea, no les soporto. Estoy buscando a Siri porque me lo han pedido, pero en realidad la estoy buscando por motivos personales. Es mi ahijada, o mi hija, como preferáis llamarla. Por mucho que sea hija del emperador Emir, no quiero ayudarle a él. No me caen bien, han arruinado el norte. Con la guerra esta entre el Radovid y el Emir. Estas tierras no eran lo mejor con Foltes, para nada. Pero sí estaban mejor de lo que están ahora, ¿sabes? No era una guerra constante y gente matando entre sí, no era la caza de brujas y hechiceros, no... Con Foltes se respetaba a las minorías étnicas, podríamos decirlo, así que... Ah, you're back! Zoltan. Sure you know me that well? Mark my words, which we will do. So, Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. Thing is... which is... blonde, from Kovir. It's Priscilla. ¿Quién es Priscilla? Who's this? A Troveritz, like you said. Interesting image. So I think he fit. what can I say? She's his match. Laddie's head's on fire. All right. Priscilla works with a mummers troupe. Reynard. Mean we've been sentenced to an eat? Must you always... Una lechuza y el otro quiere que hable como un loro. Ay, Zoltan. No cambies nunca. Y combatía de puta madre, si no me acuerdo mal, Zoltan. O sea, te ayudaba en una misión y... en una de sus misiones secundarias, y Zoltan pelea cojonudamente. Aunque también es verdad que a estas alturas hemos comprobado que los personajes secundarios no hacen una mierda los combates. ¿Acordaos de cuando hicimos la misión del varón en la ciénaga? Que es que no hacían daño a los sumergidos, los mataba a todos yo. Ellos no hacían una mierda. Madre mía. Bueno, pues uy, me da pela. Más sitio para mí. Un tablón. Me voy a hacer pupita. ¿Ves? Vamos a descansar. Se ralentiza un poquito después de la meditación. Quiero hablar contigo. Aquí. Una misión en la casa encantada. Vale. Bueno, pues vamos a ver la compañía esta. Here already. La bestia de bufón me recuerda a Harley Quinn. Veamos. Esto no lo voy a saltar. Me encanta el sonido de la voz. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning, your scent
berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing hardening to stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace, you flee, my dream comes morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Una de las mejores escenas que he disfrutado de este juego hasta ahora mismo. Una canción preciosa, una bonita voz. CD Projekt, habéis hecho una obra maestra. I know him! 'Twas him murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Oops. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. Me ha matado a muchos temerios por desgracia. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's Sabía que la love for a canción era de sorceress. Geralt y Or should I Jennifer. say, Idris. Seems Dandelion was meticulous in telling my story. Not here. Come with me. Me está cayendo muy bien este personaje, espero no tener que matarlo. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. sheepdip. And I've not seen him since. Robar una cámara corazón. Dandelion breaking into a... True. Forgot to pay for his wine at the Pasa Flora once. Any idea what got into... Claimed he was helping someone. This someone? No. But if I know Dandelion... Reuven.
What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock. If trolls were devilishly intelligent and had a flair. Let me guess. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I've asked after him everywhere. But it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. Whoreson Jr. Biggest prick in Novigrad. Got it. Try the whole town. Uno de los 4 jefes de los bajos fondos con Reuben, Carlos Acabuche y el rey de los mendigos. Carlo the Cleaver Verret. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Here I go again. Russian. Wherever he is, I sincerely doubt he's in. Relax. I'll get him out of this. Gotta talk to this horse. I don't know about Whoreson, but Reuben runs about. So am I. I don't doubt it. The dandelion. Perfecto. Well, bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. Geralt! Tell me. At a poetry tourney in Ellender. And it proved true. At first I thought him a... Just at first. Well, only cows don't change their minds. I do. Dandelion can be irritating, I shan't deny. Well... I see. Tell me. Just at first. Well... I see. Ahí. Take it. Me ha caído muy bien este personaje, me gusta. Joder. ¿Cómo pueden hacer estos de CD Projekt que un personaje en un minuto me caiga bien? Creo que no me ha dado encima. Estupendo. Yo me voy de aquí antes de que haya más movidas. Que de aquí salgo que me intentan prender vivo y no me apetece. No quiero que me prendan fuego. No, please. Si puede evitarse, por supuesto. Si hay que hacerlo, se hace. A ver, la casa de baños es aquí. Menudo entradón súper guapo. Anybody there? Open up. What's the fuss? The back. Need to talk to the owner. I'm not. Me da igual. Tell him, Geralt. I cannot promise, Mr. Wanna bet? Very well. Todo el mundo conoce al lobo blanco. Coño, qué asco. Yo soy Happen. Algo ocurrió. Something happened. No te puedo decepcionar si no tienes expectativas sobre mí. Me estoy pasando muy bien con este juego, Neko. Pechos, muerte, sangre, guerra, sexo. ¿Qué más puede esperar un hombre de un juego? Yo me voy en toalla. ¿Puedo quitarle la toalla? No. Eso sí, un pene no se va a ver en este juego ni cobrando. Qué asco das. Gente desnuda. Hola. Descocada. Pechos. Esos son pechos flácidos. Easy, Cleaver. Hostia, qué mucho. Son Junior's a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, you're guest. Menudo bicho. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. Hombre, el rey de los mendigos otra vez. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an Todavía sigo con la fama de... and then killed that money.
Sí, la verdad es que está un poco... Y ninguna es de monstruos, todos son de mujeres con las que estamos. Hombre. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store. Zoraña al golfo, dice Nico. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que visiblemente es un hombre con un buen recorrido. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! Assassins. Y ahora aparece Chi Auditore. Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. Joder, con las armas que tienes ahí escondidas. Mi primera pelea con el rabo colgando. Ok. Ahí cae uno. ¡Pentakill! Nada. Todos muertos. Ah, bueno, ahí me más. ¡Dios, una pelea en toalla! Gimli. Gimli un poco más mal hablado, la verdad. Es modernito. Y tatuado. Coño. ¿Por qué voy con la maza pudiendo quitarme la toalla y empezar a pegarles con el rabo? No lo entiendo. No tiene sentido. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security... They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? ¿Me ayudarme a encontrar con alguien? Junior can help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session, so by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my Bastardo boys hijo, to macho, es que Horson's qué hiding nombres. holes. They'll make some noise, Menudo flush estatus. the bugger out. And you, geriatric, Geronte. whatever your ploughing name is, wanna find Horson? Find me first. Vale. Any clue on Junior's whip? Siggy? It's worth a try. Geralt's got... Leave you to it then. I'll, look in on you tomorrow, Francis. So how about we get dressed? Sure, sure. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Pelea de sables? What a mess that was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. He'll call it. I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that... I had my reasons. You're like... I see. Well, I promise you that if I could go back in time, I'd do things quite differently on Thanet. For example, I'd have my men kill you instead of just tying you up. Listen, Reuben. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to... what's... Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down, huh? Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look... ¿Por qué? Makes sense to ask around, I guess. Junior...
I'll never forget. Hierarch Hemel. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme. Suppose you could always search Horson's house. Quiero ir a la arena. Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter. Now, Junior loves a good fight. Vale. Where? Near the temple. Horson's got naught to do with a casino. Mentioned Horson's. Solid townhouse on Temple Isle. Vale. Yo quiero ir a la arena. Me quiero pegar a puñetazos. Soy muy mal. ¡Otocom! Horson's expecting payback. I've no doubt. Thanks for your. Just go. And if you can't find the slimy. De maestro de espías a de maestro de espías. Why? Truth be told, they're awfully similar. Both about. Yeah. Now I've decided I've slaved enough for. Vale. Listen, Dandelion's. Same thing that happens to anyone. Meaning? He's surrounded by splendid virgins. Come, Geralt, what do you think's happened to him? Loot. As far as I'm concerned. Seem a bit. Sorry. I know I've been. Con la menopausia. But at my age, the menopause. Dijkstra, men don't get. Yes, you moron. I also. You got me. Need work, thought you might. Yeah. And if you did, why then I might. Vale, a ver. Maybe I can. I'd rather show than tell. Picture's worth 1,000 words. Figured. Excellent. One last Vale. Sí, la verdad es que ahora mismo estamos en una parte un poco bla 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 bla. Yo quiero meterme a puñetazos en la arena o cazar algún bicho. ¡Equipo, coño! Cojonudo, el camino secreto nos va a abrir la cámara secreta de Harry Potter. Ahora sale un basilisco. Be so kind as to follow me. Pero qué pollas. ¡Uy! Por fin, vuelvo a tener el control del personaje. Got a minute? I do. A ver. Time up. Got things to do, me. ¡Ey! Que me placa. Oh, Bart, stop that now. Pollas. Man, Bart makes Ziggy lose, Jonathan. Toma. Beating your head against the wall won't change that. Ok. But less thinky. Un troll de piedra. But less thinky. ¿Para qué me has traído? Don't seem to have trouble communicating. Take note of that hole. We'll come back to it later. And see that door? Vault behind it. Colones de novedad de minerales a juego. Luego, boom, tesorito desaparece. 20 toneladas de oro y la caldería, yo quiero. Why don't you handle it? The gold wasn't for reasons that should be obvious. How do you know you? I don't. Counting on your survival. But sorry. But job that good. Qué majo. Venga, vale, te ayudaré. Fine. You're not Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy. All right. Ought to look around. I'm all. Take it the thieves got in through. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant? No, but I am one. Oh no. Boom. Hongos malos, cabeza borrosa. Bad mushroom. Hops mold. The spores are highly. Yes. But troll. Sí, sí, Not eso. talking to you, dimwit. Where was I? Ah, molds. Bart. But through hole. Now. Boom, me lo explico. Boom. Boom. I'll elaborate. Explosion. Gotten pretty good at. Lots of prior experience. Try to. Of course. I had this lummox Fonz.
thick enough not to ask questions. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls. Tried to pull him out. Then I heard a bubble. I value the lives of my men, I do. Should look around this. I've a few vials left. Got the formula too. Perfecto. Thanks. Antídoto para el mapa. Listen, I'll be upstairs if you need me. Vale, a ver, inventario. ¿Dónde me han dado esta mierda? Aquí tengo un montón de aceites, veneno del ahorcado, miel blanca, gato, golondrina, búho, extracto. Y a ver, de alquimia. Dandelion, what the hell have you gotten yourself into? Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Pipes, great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. Getting harder to breathe. Ya, pero ¿dónde está el este? A ver. Alquimia. Para bestias, constructos, dracónidos, espectros, híbridos, insectoides, tal. Alcoholes no quiero. Filtro de Petri. No. Oro péndola. Esto. Oro péndola mejorada, ¿no? Sí. Me falta oro péndola, que es una poción. Y no puedo hacer nada por aquí, ¿no? Pero no me han dado oro péndolas tampoco, joder. Pues bueno, pues ya haré esta misión en otro momento, porque ahora mismo no puedo hacerla. ¿Nos vamos a pegar a la arena? Yo creo que lo mejor, ¿no? A ver. Reduce la toxicidad, permite ver a oscuras, regeneración de vitalidad, vigor. Vale, esto tampoco me interesa. Grifo, gallotriz, hombre lobo. Vale, pero hasta que no me haga la poción esta no puedo venir aquí. Vale, pues necesito oro péndola. Misiones. Vamos a ver. Busca de bastardo hijo. Es el de la arena, quiero yo. A ver, ¿por dónde cojones se sale por aquí? ¿Por dónde he venido? Por aquí. Vamos, que quiero pegarme a puñetazos. Está 91, además está cerquita. Y después de esto miraré por dónde leches puedo ir a obtener oro péndola. Ah, mira, no, si tengo 3 antídotos equipados ya. Me cago en... Bueno, pues con 3 me debería valer, creo yo. Y me caigo, como un imbécil. Vale, tengo antídotos. Pues vamos a intentarlo igualmente, ¿no? Antídoto para un ponzoñoso. Venga, 1, 2 y... me la tomo. Hola. Tarda 6 minutos sumergidos. ¡Y hostia! 1, 2 nada más. Venga. Vale. Vamos a recuperar vida. Vale. Sigamos, que tengo el tiempo limitado ahora mismo. Aquí el señor muerto. Debe ser el muchacho este, ¿no? A ver, pues entonces vamos a cambiar de misión. Este es el sabio que contrató al otro, ¿no? Ups, he oído algo.
things. Tengo todavía 2 pociones más. Joder, por favor. Que quería recuperarme vida, no perder. Gracias. A ver, tengo tiempo, así que voy a aprovechar y voy a recuperar toda la vida que pueda. Ven aquí, bicho. Cago en. Pero... Y... a la mierda ya. Vamos a ver. ¿Qué estoy buscando ahora? ¿What? Me caí. Saltito, saltito, saltito. Cositas. Para mangurrianear. Ups. ¿Cuántas antorchas habré apagado ya sin querer en este juego? Aquí no hay nada. ¿Esto es solo para encontrar mierda de estas o qué? Esto está chapado. Pues parece que sí. Bueno, ya van quedando 4 minutos, ¿eh? O sea, ya me voy a tener que ir dando prisa. ¡Wow! Cosita. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Vale. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part. Must be. ¿Aceite de wyvern y caramelo? Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. ¿No hay nada más aquí? Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Vale. Pues aquí no hay nada más. Bueno, vamos para atrás ahora que tenemos todavía el antídoto bien. Vale. Bueno, por lo menos ya nos hemos pegado, que ya tocaba. Llevamos mucho tiempo aquí tranquilos. Vale. No sé si es el agua lo que oigo o qué mierdas es. Por aquí. Por aquí. No te cierres, puerta. Vale, ya está. Inventario. Quiero cambiarme... los consumibles. Aquí. Vale, tengo que subir, ¿no? Sí. Me gustaría conseguir oro, sinceramente. Hay 20 toneladas de oro que ha perdido el otro. Me gustaría conseguirlas. Joder, todo el rato me sale lo de mando del juego, macho. A ver, ¿ya? Parece que sí. A ver. ¿Dónde está el mozo este? Calvo. Michelin. El calvo de la lotería. No, está dando pues joder, cuántas puertas hay en este puto sitio. Hola, Dijkstra. I do. Done. Exact. Well. Voy. Seems to me a bomb blew the wall up. Bottom of a silver cylinder, probably. Recognized some ingredients, but Sugar. nor am I. Let's think. Sugar would react... Didn't know you were... Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. Know anything else about... Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. The bomb must have found its way into the pipe. Exactly. Might have gone something like this. The bomb flowed down with a runoff? Drain pipes are only promised. Yes. Happen keeps a record of... Feel honored to... Oh, that... Really? Hola, Camus. Cuando termine esta misión me voy a echar un Heroes si te apetece, cacho perra. Holler if you find anything.
¿200 de experiencia? What? Ah, no, yo pensaba que tenía que seguir a este y no. A ver. Nothing here. Nada en esta. Something floating on the surface. Oil looks like. Dios, Camus, más años. Ya está, ya tengo conversación en el chat. Estupendo. Vale, pero... What? No comprendo esto. O sea, yo acabo de mirar esto. Aquí, esto es. Silver lid. Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. A mi picha. Madre mía, qué conversación más rota. Got something? Yeah. Oh. Happen. Drain pool 4 and bring me the guest book. Let's see what's up. Grate's been removed from the drain. ¿Podéis dejar de hablaros de vuestros penes? Incluido el tuyo, Nico. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertel Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel? Who's that? Who was? Old coat's been eating dirt since last winter. He's dead. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lounge. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? No. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls. Fine. Henkel's home. Derelict town. Vale. Quiero dinero por esta misión, por Dios. Es lo único que pido. Uy. De la casa de Henkel. Vale, este está al lado. Mi pene mola. No sé, pocas fotos me has enviado de tu pene, Neko. Tengo más fotos de Serki. Watch where you stay. Every another day gone to shit. It's everywhere. I see it all around. Conocía nada. ¿En persona? What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Se está pegando aquí. There he is. Get it. Shave it. Vale, vale. Buen rollo, buen rollo. Ah, esto lo puedo derribar. Footprints. Gracias, capitán obvio. A letter. And a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. Your birth year. Qué bonito, un trío con tu novio y Almendita el día que le conocisteis. Seguro que se llevó una grandísima impresión de vosotros. Adivina el año en que naciste. Tendré que dejar la botella en algún lado, supongo. $12.45 to $12.54.
Sí que soy un puto genio. ¡Yuhu! Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist, and lumps of a substance dipped in wyvern instructions on how to build a bone. Signed by Stain. Un cadáver. Stain. Ah, no, aceite de gobierno. Pero ese carajo todo. Cuánto amor. Ey, ya que tienes pene, tu novio y tú hacéis batalla de sables. Esto sería súper divertido. Para grabar un Vine. Footsteps. Not good. A ver si esta armadura es igual de fea que todas las demás. No, solo igual. Jodidamente horrible. Bien, estupendo. Por Dios que despidan el que diseñó las armaduras. Es lo único que le pido a este juego. A ver, ¿quién ha venido? A tocarme los huevos. Hola. Anda, Tris. Anda. Anda, coño. I decided we could use someone who knows a bit of... You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing this. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to... Speaking of which, and pardon my bouche-la-oise, have you found out who fucking nicked my gold? Hey. Bothered Triss for nothing. No point. Because? Because I already know who nabbed your treasure. Well, Marigold. Geralt, would you be kind enough to Henkel told me. Old man's alive and well. Faked his own death to escape his... Strange. He was. And Menga promised to take care... Geralt, how can I put it? If you thought I'd fall for that... Know you well enough to know what matters. Results. Forgive me, Geralt, but after what you just pulled, Would you believe a sorceress who stands... Perhaps. You're hiding something. But ultimately, this is a business deal, not a marriage. Menga has been spending heaps of coin lately. Tienes un pene, sí. Hostia, tú es que cada vez que giro la mirada hacia el chat me sorprendéis. Menga spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Doubt Menga. As do I. Lucky I hired a witcher. What's our path? A great deal. Lovers will jump into the abyss. Namely, it greatly increases your chances. In other words... Using you? Never. Merely... Thought you'd correct him. Say that we... you know. Could have corrected it. True. But we've strayed from... Triss, gotta tell you something. Thought as much. Menga's got Dandelion. That changes everything. Listen. Me... Alright. Bueno. G and Nick es un Assassin's Creed. Que no, claro, como ya no te queremos o porque tú no te instalas el Curse Voice, ¿no? También podría ser eso culpa la tuya, ¿no? Bueno, déjame tranquilo. Yo me voy al curse ahora, gente. Y voy a terminar aquí el capítulo porque así a lo tonto llevo ya un buen ratazo grabando. Así que espero que mañana tengáis un día estupendo. Y seguimos esta noche probablemente con otro episodio de The Witcher. Que estoy adicto a este puto juego. Y aquí, como están hablando de penes Sith y penes de colores que brillan en la oscuridad con chiribitas super mágicas cuando chocan entre ellos, pues uno no se puede centrar tanto. Fin del episodio. Neko, instálate el curse. Camus, te veo ahí. Hasta ahora.